जय जगन्नाथ नमस्कार आपण मानक फूडी एसके शिवना चैनल को स्वागत जनाऊँगी। सो बंधु आज आम बनया सोयाबीन बड़ी अमृतभंडार स्वादिष्ट रेसिपी आपण मैंने बनई मुझे जो नुआ उपाय बनैबी सहजरे आपने रेसिपीटा को प्रथम रु शेष पर्यंत संपूर्ण देखूँ। आपण मैंने भल लगे गोटे कमेंट मध्यम जनइबे और शेयर भी करूँ। चलतु आम रेसिपी आरंभ करवा। अमृतभंडा दुटा नहीं जाइए आम चलत काटिदा टे बड़ बड़ साइज काटिबा। गरम पानी नहीं गोटे पात्र में सोया बड़ी 100 ग्राम नहीं जा गरम पानी रे लुण पकईदबा अधा चामच लुण पकईकि आम ये गरम अच्छे ना ये गोली दबा 5-7 मिनट पर्यंत बतुरी दबा। ये अधिका समय बतुरेबानी। देखो अमृतभंडा को एमती बड़ साइज काटी देछि। देखो आलू को एमती बड़ साइज काटी चोपा छड़े देछि। अमृतभंडा 100 ग्राम सोयाबीन बड़ी की सांगू अमृतभंडा नहीं 300 ग्राम अमृतभंडा परिमाण टिके अधिका नबा। मो आलू बड़ साइज गोटे आलू एमती काटी देछि। चलतु आम बनइबा। कड़े बसई देछि आ चुली भी लगे देछि। आमे सेतरे तेल पकेइबा। आपण मन चाहिले सोरष तेल बनई सब पारंती। जेहेतु रिफाइन तेल बनाऊँगी रिफाइन तेल 3 चामच पकेइदबा। तेल गरम हो गलानी आमे अमृतभंडा आलू को ए तेल रे पकेइबा। आधा चामच टे कम लुण पकेइबा स्वाद अनुसार लुण पकेइबी आमे भाजीबा। पोट पोट टी हवा पई अल्प टी पोट पोट हवा पई दाग लगे पर्यंत भाजीबा। सोया बड़ी जेहेतु बतरी गलानी आमे भलसे चलता आउ 3-4 धुआ पानी रे भल कि धोई दबा। धोई सारा पर आपको चुपुड़ी किरी आमे गोटे पात्र को एमती चुपुड़ी किरी नहीं जिबा। देखंतु ये जेहेतु भाजी आसलानी एमती टे दाग लगे आरंभ कलानी आउ गोटे मिनिट पर्यंत एमती भाजी दबा। देखंतु भाजी आसलानी मु आपण मानकु कहबा को भूल जाईची जो अमृतभंडा काटिबे ना सेटा टे भल कि तार चोपा टे भल कि छेली किरी काटिबे। आटे चोपा अंत न रहिबो। जेहेतु ये भाजी आसलानी आम से कौन करवा सोया बड़ी की एथरे पकईदबा। पकई आम एखादी भाजीबा। आम कौन करवा हलदी गुंड अधा चामच पकेबा। मु हलदी गुंड आगुरी पकेलनी कहीं ना भंडा आलू जो भजा होउची तले लगी जीव से हलदी गुंड पकेलनी। हलदी गुंड आम पकईदबा। पकईकरी भाजीबा सबू पूरा कोड़पोड़ करी भाजीबा। सोया बड़ी की अधिका समय से बतुरेबे नहीं। अधिका समय बतुरी गले कड़े लगे आरंभ हो पोड़पोड़ कर भाजी हेनी। से आम हल्का कर बतुरेबा। गरम पानी 10-5 मिनट पर्यंत पकेबा। छाणिकी भाजीबा। जाल टे कम कम देकी पोड़पोड़ कर सबूतक भाजी सबूतक सीझी जावाटा दरकार। देखो भाजी हो गलानी पोड़पोड़ करी आम गोटे जगह को बाहर करदबा। तो कड़ईटा धोईकी बसई देजी आम से 2 चामच तेल पकेबा। हम तेल रे अधा चामच गोटा जीरा पकेबा। मसला डालचीनी गोटे गुजराती मरीच 3-4टा लवंग 2-3टा आपको आम सब पकईदबा। तेज पत्र 2टा पकेबा। कटा होइथवा पियाज पकेबा। पियाज टिके अधिका परिमाण रे नेबे। मुझे 4टा पियाज काट देइछि पकईकि आम पियाज टिके हल्का कर भाजीबा। तापर देखंतु मु 2टा कंचा लंका रसुण नहीं जाइए गोटे पूरा छड़े देजी आ छोट खंडे अदा नहीं जाइए आम आपको छेची दबा। दरदर की छेची दबा। पियाज भाजी आसलानी आम से अधा चामच काश्मीर लंका गुंड पकड़ा टे कलर हाँपाई तरकारी भी बहुत सुंदर देखा पकईकि आम हल्का कर भाजीबा। तेल रे भाजीबानी अधिका समय भाजिले पिता लगे आम कम समय एपट करदे। तापर छेचा होइथिबा अदा रसुण कंचा लंका को आम पकईदबा। पकईकि सेमती हल्का जाल दबा भाजीबा। जदि लगी जाऊथबो आपण माने टिके अल्प अल्प पानी देदेबे ना पानी नदेले भी लगी जो पिता लगे पानी देकि अल्प अल्प भाजीबा। गोटे गिना नहीं जावा आम से अधा चामच रु कम टिके जीरा गुंड नहीं जा। जीरा गुंड जिते कम परिमाण नबा। धनिया गुंड सेमती गोटे चामच नबा। आम से चिकेन मसला गोटे चामच टे कम नबा। आपण माने चिकेन मसला बदल रे गरम मसला कि मीट मसला नहीं पारंती। राग लंका गुंड अधा चामच टे कम नबा। आपण माने न नबा स्किप कर पारंती ना कंचा लंका जेहेतु छेचा पड़ी। तापर हलदी गुंड आम अधा चामच नबा। एथिरे अल्प अल्प एमती पानी देकि मसला टिके गोली दबा। से पर्यंत से रसुण आ पियाज हवा पर्यंत एकाठी सबूतक एमती गोली दबा। सबूतक जेहेतु मिसी गला जाल टे कम देंगे आम भाजी जेहेतु दाग लगी गलानी आम जो मसला गोली थे ना जो पानटा से मसला पानटा को आम एदबा। देकि मसला कषी दबा भलसे जमी तेल ठार मसला अलग हो जावा दरकार।
ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଯେହେତୁ କଷି ଆସିଲାଣି ଆମେ ସେଥିରେ ଟମାଟୋ କଟା ପକେଇବା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଟମାଟୋକୁ ପେଷ୍ଟ ବନେଇକି ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆମେ ଟିକେ ଏମିତି ଭାଜିଦବା, ଟିକେ ଜାଳ ଟିକେ କମ ଦବା, ଆମେ ଘୋରେଇ ଦବା। ଘୋରେଇ ଦେଲେ ଟମାଟୋଟା ସିଝିଯିବ ଆଉ ମସଲାଟା ବି ହେଇଯାଇଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ 2 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଘୋଡ଼ଣି କାଢିକି ଦେଖିବା। ଯେହେତୁ ମସଲା ଠାରୁ ତେଲ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାସିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ଆଉ ମସଲା ବି ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ତାକୁ ସେମିତି ଆଉ ଟିକେ ଚଲେଇ ଦବା। ଟମାଟୋ ବି ଆଗେ ଟିକେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିକି ଦିଅନ୍ତି ପେଶିକିରି, ତାହେଲେ ଟମାଟୋଟା ଆଦେହରେ ମିଶିଯିବ। ହେଇଗଲାଣି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଳୁ ତକ ଆଦେହରେ ପକେଇଦବା। ପକେଇକିରି ଆକୁ ଆମେ ଭଲସେ ଭାଜିଦବା ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ପ୍ରେସର ବି କରିପାରନ୍ତି, ପ୍ରେସର କଲେ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବେ। ଆମେ ପ୍ରେସରରେ ବନେଇବା ନାହିଁ, ଏମିତି ଭଲସେ ଏମିତି କଷିଦବା ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ। ଯେହେତୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଭଜା ଲୁଣ ପଡିଥିଲା, ଆଉ କୋଉଥିରେ ଲୁଣ ପଡେନି, ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଅଧ ଚାମଚ ଏମିତି ଲୁଣ ପକେଇଦବା। ଆଉ ଲୁଣରେ ଦେଖିକି ପକେଇବା, ଲୁଣିଆ ହେଇଯାଇପାରେ। ଆମେ ଏମିତି ଭଲସେ କଷିଦବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଏ ରେସିପିଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ। ସୋୟାବିନ ଆଉ ଅମୃତଭଣ୍ଡାରେ କେତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ରେସିପି, କେତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ଆମେ ଭଲସେ କଷିଦବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋର ଯେତେ ରେସିପି ପ୍ରଥମ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଯାହା ବି ବନଉଛି ସବୁ ସହଜ ରେସିପି। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ରେସିପିଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ଯେହେତୁ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦବା। ମୁଁ ଗରମ ପାଣି ନେଇଛି, ଆଗରୁ ପାଣି ଗରମ କରି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଗରମ ପାଣି ନେଲେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜଲ୍ଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରେସରରେ ଗୋଟେ ସିଟି ମାରିଦେଲେ ହେଇଯିବ। ଆମେ ପାଣି ଦେଇଦବା ଟିକେ, ଯେହେତୁ ସବୁ ସିଝି ଯାଇଛି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଏମିତି ବୁଡେଇକି ପାଣି ଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଦିଆ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ଣି ଘୋରେଇଦବା 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଜାଳ ଟିକେ କମ ଦବା। 5 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଘୋଡ଼ଣି କାଢିକି ଦେଖିବା। ତରକାରୀ ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଆମେ ଟିକେ ଚାମଚ ଏମିତି ଚଲେଇଦବା। ଆର ସବୁ ଯେତିକି ପାଣି ଶୁଖିଗଲାଣି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଅଛି। ଆମେ ଏମିତି ଟିକେ ବହଳିଆ ଟିକେ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତରକାରୀ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ସେଥିରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଏମିତି ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ କଟା ହେଇଯାଇଛି ପକେଇଦବା। ତାପରେ ଗରମ ମସଲା ଅଧ ଚାମଚ ଟିକେ କମ ପକେଇଦବା। ପକେଇକିରି ଆମେ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଚଲେଇଦବା, ଏପଟ ସେପଟ କରିଦବା। ମସଲାଟା ଏମିତି ସବୁଆଡେ ଏମିତି ମିଶିଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଦବା। ଓହ୍ଲେଇକି ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ଣି ଘୋରେଇ ଦବା 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଆମେ କାଢି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 2 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତରକାରୀଟା ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଘରେ ଏମିତି ବନାନ୍ତୁ। ଏମିତି ବନେଇଲେ ଚିକେନ ଭଳି ପୁରା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଝୋଳଟା। ଆଉ ଏ ଟୋଟାଲି ସବୁ ବି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମିଷ ଥବ, ଆମେ ଆମିଷ ନ ଖାଇକି ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଆକୁ ବି ଖାଇବା ପସନ୍ଦ କରିବେ। ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ସମସ୍ତେ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ ମୁଁ ଏମିତି ଆଗକୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି ଆସିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।